अरे इसका डांस देखो, कैसे डांस कर रहा है पिंटू के मारे। आ गया, हम आ गए। कहाँ आ गए? 2 गाड़ी तो पर्ची नहीं काटा, तो बोलो कैमरा बंद है, बोला हाँ, तो निकल जाओ। तो मैंने तो यहाँ पे तो नहीं दिया। ये किसकी है? मेरा तो है। तुम्हारा है? तो तुम यहाँ पे क्या कर रहे थे? यहाँ पे कैसे आ गया? मेरे तो गाड़ी में, आपका तो गाड़ी बीच में, तो मानसा का गाड़ी था। फोन कॉल करे थी अपने फैमिली ते है ना? बोलिए ना, बोलिए। अभी थोड़ा थोड़ा आता है ना मुझे। कैसा मजा आ रहा है भाई? नीचे बैठ गया? मजा तो बहुत आ रहा है, चक्कर भी आ रहा है। तुम्हें भी आ रहा है, वो भी बोलो। आ रहा है, उठाल के आ रहा है। আমার ব্যাগ বাঁধতে বাঁধতে প্রচুর টাইম লেগে গেছে। সব থেকে বেশি প্রবলেমেটিক বাধা আমারই। এমনি অনেক লেট হয়ে গেছে যে বেরোতে। বেশি কথা হবে না, যা কথা হবে রাস্তায় হবে। চলো তাহলে বেরোই। এটা হলো হোটেলের রাস্তা, হোটেলে আসার। এখানেই অর্ধেক অফ রোড হয়ে গেছে আমাদের। মানালিতে এতটা গরম পাবো ভাবিনি। বিশাল গরম, বিশাল গরম। 22-23 চলছে মানালিতে। এই রাইডে সব থেকে লেট আমি। ও দীপকদা পর্যন্ত আমার জন্য দাঁড়িয়ে পড়ছে যে কোথায় চলে গেলাম, কোথায় চলে গেলাম। দীপকদা আমার পেছন পেছন যাচ্ছে, মানসদা আগে বেরিয়ে গেছে। আমি শিখছি আস্তে আস্তে শিখছি। ব্লগে অনেক কথা বলা, সব কিছু এক্সপ্লেন করা, সব কিছু মনে রাখা, কি করে কি বলতে হয়, সব কিছু আস্তে আস্তে শিখছি। আমার মনে হচ্ছে এই রাইডের ফার্স্ট ভিডিওগুলো আর লাস্ট ভিডিওগুলোর মধ্যে আকাশ পাতাল তফাৎ হবে। জায়গার নামগুলো সব থেকে বেশি আমার মনে থাকছে না। যদি সোলো হতাম তাহলে হয়তো দেখে দাঁড়িয়ে মনে করে তারপরে বলে ফেলতাম কোথা থেকে কত ডিস্টেন্স, কত কিলোমিটার। এখানে কিছু বরফ জমে রয়েছে, এইগুলো এই যে সাদা সাদা দেখা যাচ্ছে, এগুলো সব বরফ। কিন্তু রাস্তাটায় চালিয়ে মাখন রাস্তা, মাখন বস মাখন রাস্তা। বড় চিন্তা করো না, আসো, চলে আসো, বাইক ভাড়া নাও, এই রাস্তায় চালাও। কতদিন বাড়িতে বসে বসে ভিডিও দেখবে তোমরা? বেশি টেনশনের কিছু নেই, আসো। 1000 টাকা থেকে স্টার্ট গাড়ি ভাড়া এখানে। নর্মাল বুলেট ক্লাসিক 350 1000 টাকা পার ডে। যদি লাদাখের জন্য নাও তাহলে 1300 টাকা পার ডে। আচ্ছা, অ্যাটাল টানেল আর 2 কিলোমিটার রয়েছে। এখানে একটা পেট্রোল পাম্প হচ্ছে, অ্যাটাল টানেল এখনো ওপেন হয়নি। যাই হোক, আর হয়তো কয়েকদিনের মধ্যে ওপেন হয়ে যাবে। কালকে আমরা হিমালয়ান জিজ্ঞেস করেছিলাম 1500 টাকা করে লাদাখের জন্য পার ডে। গাড়ির যদি কোনো প্রবলেম হয়, ব্রেকডাউন হয়, তাহলে ওরা সেটা ব্যাকআপ ভেহিকেল পাঠিয়ে দেবে। যদি তোমার জন্য গাড়িতে কোনো ক্ষতি হয় তাহলে সেটা তোমাকে ভর্তুকি দিতে হবে। डांस देखो, कैसे डांस कर रहा है पिंटू के मारे। आ गया, हम आ गए। कहाँ आ गए? अटल टनल तो आ गए, कुछ तो दिख रहा है। अटल टनल क्रॉस করব, এখন ঢুকবো অটল টানেলে। চল্লিশের মধ্যে রাখতে হবে গাড়ি। 8 কিমি, এবার 60। আচ্ছা, প্রথমে 40 কিলোমিটার লিমিট, তারপরে 60 কিলোমিটার লিমিট। তো এখনও প্রায় 10 কিলোমিটারের টানেল এটা। भैया ये फोटो खींच दीजिएगा। ये कोने से 100 ले लो, कोने से। आ जाएगा।
इसे कर रहा हूँ। सही आया, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू थैंक यू थैंक यू भैया। दिल्ली से? मैं कलकत्ता से आया। आप कलकत्ता से? अच्छा ये है क्या आपका? हाँ, AM কলকাতা। আটাল টানেল ক্রস করছি আমরা, কারণ দাঁড়াবো না এখানে, আমাদের অলরেডি অনেক লেট হয়ে গেছে। এখান থেকে এখন বেরিয়ে যাব, একটা দুটো ফটো তোলার ছিল। ठीक लग रहा है? हाँ ठीक लग रहा ये है, वाला ठीक लग रहा है? पहला वाला ठीक था। ये हाँ, বাদিক যারা সুন্দর নদী বয়ে যাচ্ছে, নদীর নাম আমি জানি না, ঘুরতে এসছি বস, জিওগ্রাফি পড়ে আসিনি। चलो चलो यार, तुम 30 35 40 पे चल रहे हो, नहीं क्या? अरे नहीं, वहाँ पे जाकर रुक गया ना, कहाँ पे जाना है, राइट में या लेफ्ट में, इसलिए फोन किया खड़े होके। नहीं जा रही थी, हाँ? गाड़ी ऐसी साइड आ रही थी। वही फिर वो हमें पुलिस ने रोक लिया कि पर्ची काटना है। ठीक है, मैं उतारा, मैं फिर बोला कि वो मेरे 2 गाड़ी तो पर्ची नहीं काटा, तो बोलो कैमरा बंद है, बोला हाँ, तो निकल जाओ। 30 40 पे इस रोड पे तो 50 60 से ऊपर। अरे हाँ, मैं तो 60 70 में खींच रहा हूँ। ये लेक का नाम क्या है? 12 से ऊपर हो जाएंगे। नहीं नहीं, चलो चल जल्दी, रुकना नहीं है, ठीक है। ये लेक सिसु लेक है। कि सिसु लेक? अच्छा, रुकना है तो या तो पीओ का डेस्टिनेशन मार दो आपका, आगे मत जाओ। नहीं 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 नहीं, जाएंगे, चलो रुकना ही नहीं है, चलो। बहुत है लेकिन वो रात में नहीं नहीं, चलो चलो, मेरे लिए सब लोग रुक रहे हैं यार, मेरे को कोई रास्ता बता दो, जाना कहाँ पे है, तो मैं वो जगह पे पहुंच जाऊंगा। ऐसे ना करो, मेरे को तकलीफ होता है, या फिर मेरे को आगे रखा करो। 60 70 में तो खींच ही लेंगे, मेरे को तो हल्के में ले लिया ये लोग। हल्का कौन है, चलो दिखाते हैं। अरे मेरा हिंदी सुधर गया, मेरे को मस्ती आ गई तो हिंदी मेरा सुधर गया, बहुत सही से हिंदी बोल रहा हूँ मैं, बिट्टे को हिंदी आ गया। अभी गाड़ी खींचेंगे ते दनादन, चलो सिसु 85 किलोमीटर। मेरे को ये वाला रिस्क नहीं लेना है टर्निंग में, क्योंकि अभी बहुत दिन रहना है, तो ये वाला रिस्क को छोड़ के बाकी सब रिस्क ले लेंगे। বাংলায় ফিরে এসো বাবা, বাঙালির ছেলে বাংলায় চলে এসেছি। ও রাস্তা পুরো এরকম 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 এরকম, মানুষরা কি টানছে এ ক্লাস। ব্রেকফাস্ট করতে দাঁড়িয়েছি 11:15টায়। ব্রেকফাস্ট এইখানে পেট্রোল পাম্প আছে লাস্ট, তো এই পেট্রোল পাম্পটায় ভরবো। এই জায়গাটার নাম ठंडी ठंडी টান্ডি। यस ठंडी 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 टांडी में लग गई ठंडी। टांडी। और ये आज और क्या था? वेज राइस। ये मेरा मैगी आ गया, एक ही साथ रखो तुम। ये दादा का ब्रेड ऑमलेट। बढ़िया। खाना जगह क्या है? अबे ब्रेड ऑमलेट तो मना कर दिया। मेरा कुछ नहीं है, हम सब मिला के खा लेंगे। अबे यार अब तो चलो चिकन, चलो चल जाएगा। मोमो मोमो मोमो, एक प्लेट चिकेन मोमो। এখানে পুরো লাইন পড়ে গেছে, তেল নেবে বলে সব গাড়ি লাইনে দাঁড়িয়ে রয়েছে, বাইক। আমরা এখানে পেট্রোল ভরলাম, কারণ এটা লাস্ট পেট্রোল পাম্প। তো আমার বাইকে ওই 280 মাইলেজ দেয়, তো এটাতে নিয়েছি আর এখানে। बंगाली हो गया? हाँ बंगाली। अच्छा लेकिन मैं तो यहाँ उत्तराखंड से। अच्छा अच्छा बंगाल से नहीं, अच्छा अच्छा, वेस्ट बंगाल से। हाँ मैं उत्तराखंड से। मैं वेस्ट बंगाल से ही आया আপনি কোনটা আইছেন? হ্যাঁ। কোন দিকে থাকেন? দমদম এয়ারপোর্ট, দমদম এয়ারপোর্ট। वहाँ पे ही। খুব ভালো। तो चले निकलते, ऑल द बेस्ट।
लिए ना और हाँ हाँ छूट ना जाए बस, फिर पंगा हो जाएगा। उल्टा दूसरे का मोबाइल भी उठा लिया। কেউ একজন মোবাইল ফেলে গেছিল ওপরে, এইখান থেকে মানসদাকে দেওয়া হয়েছে মোবাইলটা, মানসদার গাড়ির নাম্বার দেওয়া হয়েছে ওপরে চেকপোস্টে, ওখানে দাঁড়াবে যার ফোন। अरे भैया इधर आओ इधर आओ, तुम्हारा नंबर भी दे दो। 6300 चलो ये लोग वही रुके, मेरे आगे है। ठीक है, अगर नहीं मिला कोई किसी को वहाँ पे चेक पोस्ट में दे देंगे। ठीक है थैंक यू। चलो बहुत लेट हो गया। और दीपक दा तो एखोनो रकेटेर मतो भागाबे, और सेई हलो ভিউ দেখতে এসছি, ভিউ দেখতে থাকবো। दीपक ना, अरे आपका बंजी झूल जाए। दीपक ना, दीपक ना, अरे बंजी झूल जाए, बंजी। तो मैंने तो यहाँ पे तो नहीं दिया। ये किसकी है? मेरा तो है। तुम्हारा है? तो तुम यहाँ पे क्या कर रहे थे? यहाँ पे कैसे आ गया? मेरे तो गाड़ी में, आपका तो गाड़ी बीच में तो मानसा का गाड़ी था। तुम्हारी गड़बड़ है कुछ ना कुछ। नहीं बच गया मतलब बहुत बड़ा। আমি জানি না কি করে দীপকদের গাড়িতে আমার একটা বাঞ্জি চলে গেছিল, দেখা গেছে নইলে বহুত বড় একটা প্রবলেম হয়ে যেত, বাঞ্জি ঢুকে পুরো গাড়ি বরবাদ হয়ে যেতে পারতো। আমি জানি না আমার কি হচ্ছে একটার পর একটা আমার জন্য এই রাইডে। একটু চোখ কান খোলা রাখতে হবে এবার থেকে। So really you ain't gonna hit me back, yeah. Now it's all just you got me on blast, yeah. You're over it, I've been done. মানুষরা পেয়ে গেছে যার ফোনটা পেয়েছিল, তো মানুষরা ওকে ফোনটা হ্যান্ড ওভার করে দিল। এইটা হলো দাচু চেকপোস্ট, ঠিক আছে। এখানে গাড়ি চেক হবে, পুরো নাম্বার এন্ট্রি করতে হবে, দেন এন্ট্রি করে তোমাদেরকে আগে যেতে হবে। আর সবথেকে বড় একটা ইম্পর্টেন্ট জিনিস হচ্ছে এইটা, সেইটা হলো এর আগে কোনো নেটওয়ার্ক থাকবে না। নিজের ফ্যামিলিকে ফোন করার হলে ফোন করে নাও। করা যাক। और এখান থেকে फोन कॉल कर दी अपने फैमिली ते। हाँ है ना? बोलिए ना, बोलिए। अभी थोड़ा थोड़ा आता है ना मुझे, तो मैं बोलता एखान থেকে अब अपनी फैमिली के कॉल कर दी, कॉल कर दी, कॉल कर दी। I should have known that we could never be friends. এরপরে এই রাস্তাটা পুরো ওখান থেকে হাইওয়েটা ওখান থেকে কানেক্ট হবে। এখানে একটা ছোটো একটা টেম্পোরারি ব্রিজ রয়েছে, তা এটা হয়তো আগের ব্রিজটা ছিল, আর আগের রাস্তাটা এরকম ছিল। এখন সুন্দর পিচ করে সুন্দর করে দিয়েছে। Just thought we could, but we could never be friends. আমরা এই জায়গায় এসেছি এখন, তো এইখানে কালো আসছে। রাস্তায় বসে পড়েছি,
অক্সিজেন লেভেলটা কমছে, চক্কর মারছে হালকা হালকা। গুরুদম্বার লেকে উঠতে গেলে যেরকম লাগে না, যে অক্সিজেন লেভেলটা পারছি না, টানতে পারছি না, ঠিক ওরকম লাগছে। এই ভিউ, এই পাহাড়টায় পুরো বরফ, আমার পেছনে এই যে বরফ, এগুলো ঝর্ণা পড়ছে। এইদিকে আমার বাইক দাঁড়িয়ে, এই যে মানুষদা। कैसा मजा आ रहा है भाई, नीचे बैठ गया? मज़ा तो बहुत आ रहा है, चक्कर भी आ रहा है, तुम्हें भी आ रहा है, वो भी बोलो। आ रहा हल्का हल्का आ रहा है, उतना भी नहीं है, ठीक ठाक है। ठीक है, अभी और ऊपर जाएंगे, और ऊपर भी आएगा।